रोग जंत्रणा छटपट रोगिणा पुअर साहा भरसा बुढ़ीमा। रोग जंत्रणा भिन्नक्षम पलटि गले 58 वर्षीय पुओ साहा भरसा हेउछंती बुढ़ीमा। पारालिसिस रे होई जिबारु पुओ पलटि गले भिन्नक्षम। एमिति एक दुखद घटना देखिबाकु मिलिछि नवरंगपुर जिला रायघर ब्लॉक सुरगुली डीएन ग्राम रे। एही ग्रामर अमल बसुंक देह खराब हेबारु 3 वर्ष पूर्वे देह कोमारे पलटि गला। फଳରେ जहा चलाबुला करि पारिले नाही। निजर बोली बुढ़ी माटिए सरकार तरफ बुढ़ी माँ 1000 टंकार पेंशन मिलुची। सेथिरे बहुत कष्ट रे दुई माँ पुओ चलती। अम्ल बसु को सरकारी पेंशन किंबा चाउल मिलू नाही। प्रशासन तरफ अम्ल बसु को मेडिकल चिकित्सा सह चाउल एवं पेंशन जोगाई देबाकू ग्रामवासी दाबी करिसेंती। সরকার কিছু দেয় না, কোনো এই সরপঞ্চ তারাও আসে না, দেয় না। কি করব? অনেক কয়বার কইছি, কেউ আসে না। অনেক কয়বার তো কইছি, আসে না, কেউ আসে না। আমরা গরিব মানুষ, পেনশনও পাই না, কোনো সরকারি সাহায্য কিছু নাই। কি করে বাপ? কব আর কি কব, আর কত কব? অনেক কিছু কইছি, অনেক কিছু কইছি, আর কত কি কব? আর আর কর নাই আমার, আবার কর কিছু নাই। পড়িয়ে রয়েছি একভাবে সারা জনম ধরে, তো এইভাবেই পড়িয়ে থাকলাম। কিছু দেয় না, ভাতা দেয় না, কিছু দেয় না, আমার কিচ্ছু দেয় না। এইভাবেই তো পড়ে রয়েছি। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिसी खबर।